हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चिल्ड्रन क्लासेस टीवी। आज हम अपने सौरमंडल के बारे में फुल जानकारी लेंगे और उनका पहचान करेंगे। चलिए हम बताते हैं कि सन का क्या वर्क होता है। यह सौरमंडल का केंद्र होता है जो सभी ग्रह और सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। थर्ड है, यह एक विशाल तारा है जो रोशनी और गर्मी दोनों देता है। SUN sun. Sun means सूरज। चलिए हम बात करते हैं 8 ग्रह के बारे में। 8 प्लैनेट्स सौरमंडल। फर्स्ट है मर्क्यूरी, सेकेंड है वीनस, थर्ड है अर्थ, फोर्थ है मार्च, 5 है जुपिटर, 6 है सैटर्न, 7 है यूरेनस, 8 है नेपट्यून। चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में। MERCURY मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मीन्स मून। मर्क्यूरी हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है, जो हमारे सौरमंडल में सबसे फर्स्ट ग्रह में से एक है। VENUS वीनस। वीनस मीन्स शुक्र। यस, शुक्र। वीनस सबसे चमकदार ग्रह है जिसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं। EARTH अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। अर्थ मीन्स पृथ्वी जीवन वाला एकमात्र ग्रह है। MARS मार्च। मार्च मीन्स मंगल। JUPITER जुपिटर। जुपिटर मीन्स गुरु। यस, गुरु या बृहस्पति ग्रह। SATURN सैटर्न। सैटर्न मीन्स शनि। URANUS यूरेनस। यूरेनस मीन्स अरुण। NEPTURE नेपट्यून। नेपट्यून मीन्स वरुण। यस, वरुण। हेलो गाइस, आज हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल पे जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी सारी जानकारी अब तक टाइमली पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।